1,300. Artista, 1,300 pesos, madam ko. Mine, artista, 1,300. Go. Linet po, nakamine. Madam Maria Beverly Nepomuceno. Thank you so much po. Okay, next, madam. Si Lululemon. 1 and 2. Ma'am, for only 1K. Ang ganda. Mine Butones 1K. Mine Butones 1,000. Mine Butones 1K. Mine po sa bundle na Eyelet Pants 1,400. Ano yun din? Wala na yun, madam ko. Artista yan, no? Kay Ma'am Alona. Noted po. Thank you so much, madam. Magkano kasi yan, de? Yung artista? 130. Another ganon. Ito siya. Pa-blue naman siya padded. Ayan. Ito, madam ko. 1,2 lang to. Ito, pa-eyelet siya. Mine blue. Mine blue, 1,200. Mine blue, 1,200. Mine blue, 1,200 pesos ating mga madam. Next, madam ko. 1 and 2. Ang ganda. 750 pesos na lang to. Mine puso. Mine puso. Mine puso. 750. Mine puso 750. Si Mini, oh. Mine Mini. Mine Mini 700. Mine Mini 700 pesos. Mine Mini 700 pesos. Mine Mini 700. Mini 700. Ito. Mine Sintas 700, madam ko. Mine Sintas 700. Mine Sintas 700 pesos. Mine Sintas 700. Sintas 700. They have dresses, skirt, yung iba gano'n. Go. Puso po, nakamine. Madam Armelin Cortez. Blue po, nakamine. Madam Michelle Gascon.